Adik mulawan galmarau disom hor anjom lekhan anjom hoco korenak ব্যবস্থা এলাম আচ্ছা তারপরে মিষ্টি কথা অনে যে রড় কো বিকৃতিয়েত অকয় তাকো আদিবাসী কো বাং নুকু সারনা সান্তাল কো অকয় লেখা উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড করে ঝাড়খণ্ড তো উনিশ জোর দো বাং উড়িষ্যা যে এক বচন যাহা onde ke kono ida somman ate ror hiu kan hoteke onde do di bocon ate bo ror nongka ko mena acha ado noa ho guru gomke do aya ronod re jahan nyel kataya uni do bang mid gotang bar gotang sange gotang nongka ge leike uni to ben katha do okar ho bai behar kata Thej do nongka borora. Nongka miti dak ticket se chere miti chithi ol re ben do ব্যবহার করে কিন্তু উনকিন do সম্পর্ক re ban do mama bhagna sen ononkana sagai hote tege ben e ব্যবহার করে nongka ado noa do ha bishoy te do anjom me samne ama honjar orak torop ren am do jahai banyar hal ajnar se unhar sompor koren hor ko tahena tape kumung ho nyar ho hui dare mamo ho nyar ho hui dare ado uni do cida em benaya acha ben riya karon do noa je jahai amem agu kade uni aj dada songe se aj baba songe em ror kana se aj ayo songe em ror kana ado onde benate do ko rora ado noa riya karon do cida je sabme amem sena kana ado ko kulit ne cele orak re do chet leka menak bena nongka ko mena to asol kata hayuk kana one jahaem orak gongke akade bonga palaw akade ini do amak jiwi ren ordhek ongsho se mitik kanai mane bapla rege to mi jiwi mi mone mi atma ado tahle onde bar hor ko sabet puna am jokhonam uni songe banyar songe galmarao da mane ama ekla katha do bai menda aj hisab te hoy misai kana ona hote te menda ben acha buj ding buj kera kati buj re baki tahen kan tinya acha ben ma leya ho galmarao ব্যবহার kon to noa ben katha te je aro kichu niyom kanun ko jodaw kat to noa do cheda ukathe mane bar horak katha mane joto hor songe do ha bar horak katha ki bang liyek kana ame eta hor ko kuling kana iril kuri se kumat kuri kumang kora chet leka menak bena unhon ha bar horak katha kate ge anjom jokhon uni bahu kuri khoj kati ko huyuga unku do abo santar somaj lekate do landa ganok hor ko huyuga acha samme am se jahai ren mitik bahu kuri gotoina uni do kintu ibi tet kuri agu dare menkhan ajnar tet do bai agu dare noa nyelok kana onode mitik to phabdo menaa noa ge kukli khona ing rakap lagidok kan tan se telañ khojok kan tan mane one mid jiwi mid mone sete bar horak katha ge bon leida bahnyar ajnar ei honjar hanhar ten no noa katha te bar horak ma lei kan ge saute nonde ho one na niyom hijuk kana ja katha niyom unku songe do no onongkana sagai te tolok do
bang chalak kana nongkan jotet jopotet ko adi kichu hijuk kana karon unku do am do sommanate ror ko hiu tama se am ko sommanate ko rorama menkan iril kuri se iril kora do am thek do landa gano hor iril kuri do am do mane ama orak gongkea অনুপস্থিত hui lenkhan agu dareiya disom re noa do ko kami kan gea ado nonde miti katha am do alam asketot talanga ama katha rege hain kulieda kintu disom horak katha re kukling dohoy leka huyuga hui do je nonde ho lei kedalang सम्मान रूप te ben katha ব্যবহারক kana aro nuku ho jahai nito ole ulage katha to huyuk kana सम्मान mente do inege am khoi latu hor kana ko noa jemon sari katha onka ge am do uni ko kuliet niya am ekla do bang akoren hopon era se misra nui soho ko kuliet niya una huina ar benam kana aro miti poriskara kana noa niya do chorcha bada huyuk kante amak regin jutiya kana asket do alam buis talanga am ho grammar em padhaw da इन do unak do bain badai reho to nonde noy je ben katha sarna ren hor se Odisha ren hor jaha ko leida ben do सम्मान kintu noa ben do सम्मान se sagai do abo sidai khona jaha mena onna ge सम्मान ar sagai kana ar miting lei lege nitok jaha ben ko leida sorry nitok bang reho noy ben barya miti do sagai se सम्मान lekate ar miti ben do naha che em le noy noun noun do ba pronoun leka am ar ing menal nye eta hor ko leya Situlal gongke ar Subroto aben hiju ben noy Situlal bodol te Subroto bodol te na aben katha hiju kana pronoun ena noa giñ lei lagi do kan ten ona aben do pronoun te ব্যবহারoa abar sagai sagai ar chet ing lei ka सम्मान sagai सम्मान lekate mane सम्मान do ona sagai rege hiju kana men do sagai rup re ado ona sagai do sedai khoi protishtha ge tabona ar mitik katha nyel me onde mitik chet leka bhul uiher bhabna tako ona ben katha re samne mit hor akwa lei likate je सम्मान hote te nongka dole meta kowa ado tale samne mit hor uni do सम्मान emai kana un do ben ai kana bar hor सम्मान emakin kana ona hom ben akin kana menkha tale ona gamar se ona sutro lekate aima sange hor do chida bam ben ako kana unduk te chida pe men ona ma huyen ge adi असुविधा बहु बचन चिदा पे व्यवहार ओंडे हतो जतो हर सामने मोड़े हर को सेन कना आमा ओड़ा जतो सम्मानिय व्यक्ति सम्मानिय कना को ताले सम्मान एमो होते जुदी बेन कथा बन व्यवहारा ताले जतो के सम्मानिय कना को ताले ओंडे बिजल दि चिदा बेन दो बाबो रोड़ा एकदम कथा जथात कथा नोडे तो नोडे आरो दिन जुटी एतमा अच्छा बेन बेन आई kana bon ठीक gya mi hor ge सम्मान em hote te ben bon metai kana ado same alang judi alang do bain aguya xyz jahay ren ge kumat kuri kana kimba iril kuri kana uni hajar post re latu chakri dai rail re doctor engineer jahana rege adi marang hor kana ben ate ge rolai kana last re bapla ke de uni kumat kuri ge se iril kuri ge sangat kuri ge tale ben re bapla ben kate ha bapla chala na tale ona ben re bapla chala kana aro miti abo sidai ari re ben re do on kan bapla sagai bang chala noa okal ka choko aghat hotoka kan leka nyelok kana pura ge inya buj re do pura ge miti aghat kana ka mane odorosita nuku do bakrom dik nuna ghanta kate baku nyel kada আর ako ge bon panja ko guru gomke ronol rege poriskar ge ol mena mid gotang bar gota sange gota ar purus nongka ge goro je men ka goron jani goron ado tahle one ona goron ho
nyel me chet leka mena'a ing alang abo marang goro acha am aben ape noa do chet goron chong hak kum samang goron ar miti do aj akin ako sangging noa do sangging goron tale no'oy nyel me unia jaha uihir bhabna adi sotik uihir bhabna adi sotik uihir bhabna ado noa ko ror unku ko iye eta mane bhailot eta एरपर हेजलेन ताहले बालाया रेया कथा रे बाला गया दो हाराम थुरु थुपु को रेहो से बाला कुड़ी दो बुढ़ी थुरु थुपु को रेहो बाय ताड़ाम दाड़ेया रेहो उनको बालाया दो तीस बाको हारामवा बा ओकर का ओना सगई लेकाते बाको हारामवा अच्छा कल का चौन हम से लई तला तो नौका करोड़ जोगा बाला कोड़ा बाला कुड़ी आदो सब में उनी थुलु थुपु गपा मियांग गजोआ एनहो किंतु बाला बुढ़ी तो बाय मेनेदा अच्छा 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 बाला हराम तो बाय मेनेदा ओंदे द बाला कुड़ी बाला कोड़ा अच्छा अच्छा माझी जेमन आबोरे से पारकाना उनी जुदी एकदम इयंग गे हियुआ एनहो उनी दो बाबा गे अच्छा माझी बाबा आर नायके बाबा आरगाना बाबा नुको बाबा गे ताते जुदी इयंग गे रेहोय आदो नो नुका गे बाला कुड़ी बाला कोड़ा आको आको सगई रे दो नुकु दो तीस रेहो बाको हाराम बुढ़ी जा अच्छा अच्छा माने माने उनागी मेंदा आको तो बाला कोड़ा को हो जोगा से बाला कुड़ी को होय मेना आदो ताले नुकु दो बहु वचन पे को रोड़ा आले आपे नौका को रोड़ा आदो नोआ रोड रे तात्पर्य दो चेत करा तात्पर्य दो ने नांग दा को रोड ता नांग लेकान बखा रे चला चला दो माने निजेरन हपन एरा से निजेरन हपन आर इन आर हानिटा बाला कुड़ी जहां गे जतो ते आपे हां कथा तो हुई कना आम जहां अगु का दे ताले उनी सहो आबेन बार हो आज रेन गोगो बाबा नुकिन बार हो ताले तीन ते हुईना पुन होड़ मोड़े होड़ ओना हतेक से उनको दो उनका को रोड़ा जे बाला को आबो आपे नो ओनकान बहु बचनाते ओनाते को उनको दो को रोड़ा बहु बच्चन ठीक गया बहु बच्चन साउते एना लेकाना गे ना इन हो कथाኝ आगुइदा जे हांडे जेमन दी बच्चन से आबेन दी बच्चन रे ताहे कना किंतु ओना दो पूरे बच्चन दो बांग लेखा कना सगैñ लैयात मेतालांगा नोंडे हो बहु बच्चन कना किंतु बहु बच्चन सेते लेखा दो लेखा कना किंतु निर्दिष्ट सगै बुझाव लगित ते व्यवहार कना तो इन तो बच्चन कथा तो नवा मेन केटा बच्चन कथा तो नवा पे की मेन केटा अबोवा रोड हिसाब रे ये अबो दो बहु बच्चन कथा बोन व्यवहार आदो असुर नवा तो सगई रिया कथा एकदम एकदम नवा गे सगई रिया कथा हां आरो मिटी परिष्कारोआ जदी नवा दिसम हर को अंजम तलंगा अंजम चन को ओय जे बच्चन माने ग्रामार रेना जहां आबेन ग्रामार रेना जहां आपे आले आबो नोंडे तो किंतु नियम को तो बानुआ ने जे नुकु संगे जटेट बांग गानोआ नुकु संगे बापला बिह बांग गानोआ हे नोआ को सगई तो बांग पांजा ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ से नियम बांग पांजा ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ग्रामार रे दो जखन समाज रेना सगई रे आबेन तारपर आले आबो आपे नोआ को कथा व्यवहार कोन दो सगई लेकाते ओंडे तो किंतु
ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱨᱮ᱾ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱨণᱟᱝᱜᱚ ᱵᱮᱠᱚᱨᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱮᱠᱚᱨᱚᱱᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱫᱚ, ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ? ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱩᱞᱞᱮᱠᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱞᱞᱮᱠᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱤᱛᱩᱞᱟᱞ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ, ᱛᱟᱹᱣᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱯᱤᱳ ᱵᱳᱰᱤᱝ ᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱞᱞᱮᱠᱷ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝ, ᱡᱚᱛᱚ ᱩᱞᱞᱮᱠᱷ ᱠᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ᱾ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ 9-10 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱞᱞᱮᱠᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱤষ্কার᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱥᱟᱵ ᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱢᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱯᱮ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ, তুই, তুমি, আপনি, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤষ্কাᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ, ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ যে ব্যবহার তুচ্ছার্থে, সাধারণ অর্থে আর সম্মানার্থে। তাহলে তুই ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱡ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧᱟ ᱠᱟᱪᱮᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱟᱠᱚ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱟᱪᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱠᱩ তুই ᱫᱚ ᱥᱮ বন্ধু ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚ। আর তুমি ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ উনি ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱚᱯᱚরিচিত ব্যক্তি যদি ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ তুমি ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। কিন্তু যখন গে ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱥᱟᱵ ᱢᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱜᱩᱨᱩᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ। ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱮᱭᱟ সম্মানীয় ব্যক্তি উনি সময় ᱫᱚ আপনি ব্যবহারা। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 9-10 ᱨᱮᱭᱟᱜ ব্যাকরণ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। হ্যাঁ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ হিসাব থেকে ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱩᱨণᱟঙ্গ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ব্যাকরণ যদি ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤশ্চয়ই ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ। ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱟᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱮᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তুই, তুমি, আপনি ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱤᱱᱛু ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱴ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ। ᱛᱷᱟᱨᱰ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱ ᱥᱤᱝᱜᱩᱞᱟᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱮᱸᱥᱮ। ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱡ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ko ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ। ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱡᱽ বাংলা আর হিন্দি ko সঙ্গে ko তুলে জোখায়দা। আচ্ছা আচ্ছা তাল মিলাও রᱮᱱᱟᱜ ko চেষ্টাᱭᱮᱫᱟ। তাল মিলাও রᱮᱭᱟᱜ ko চেষ্টায়দা। হিন্দিতে আপ বাংলাতে আপনি অনে ওনার সঙ্গে ko তাল মিলাওয়েদা। আদᱚ মিট্টিক কথা বাকো বুঝ দাড়েᱭᱟᱜ কানা যে বাংলা মিট্টিক প্রাদেশিক ভাষা
ᱟᱨ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱯᱨᱟᱫᱮᱥᱤᱠ ᱵᱷᱟষᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱥᱮ ᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱵᱷᱟষᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱱᱮᱯᱟল ᱰᱮᱱᱢᱟর্ক ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚᱢᱛᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱵᱮᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱵᱷᱟষᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟᱭ ᱯᱮᱥᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱯᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ বাংলা রে বাং তুলᱟᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ হিন্দি রে বাং তুলᱟᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ পার্সি রে ইংলিশ রে তুলᱟᱡᱚᱠᱷᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱳ ᱦᱳ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱵᱚᱪᱚᱱ ᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱡᱚᱝᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱟᱥᱟᱯᱟᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱵᱳᱭ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 9.5% মানে 9.5% বিলো 10% অকয় হো থাকা হো বাং সান্তার আচ্ছা বিলো 10% আদিবাসী কো মুদ্রে বিলো 10% মেনা কোয়া সান্তার মানে 9.5% আর ঝাড়খণ্ড রেদো আদিবাসী কো মুদ্রে সান্তার মেনা কোয়া 31%। আচ্ছা ওনা হো আরো নিত দকো কম আকানা চিদা কো কম আকানা আবো নেল মে আবো পশ্চিম বাংলা বর্ধমান রে মিটি ছ সান্তার বাকো তাহে কানা হুগলি রে মিটি হ সান্তার বাকো তাহে কানা উনকু দো বেশির ভাগ গে নেল কোয়া যে উড়িষ্যা দো নদিয়া রে হেজ কাতে কো বাসে তা বেশির ভাগ উড়িষ্যা আর ঝাড়খণ্ড খোজ যাহাই কই কানা উনকু দো হুগলি বর্ধমান আসানসোল দুর্গাপুর নওয়া এলাকা করে কো বসবাসে যার জন্য আরো কো কম ইদি কানা সান্তার আর এটা উনকু জেনারেল কাস্ট রেন হর অন্তে দকো সাঙ্গে কানা নৌকা হুই কানা পরিস্থিতি আদো ইঞে অনুমান দো উনকু দকো তেন চো কানা আচ্ছা সামনে উনকু বাকো বাড়ায় তাহনা কো কল কারখানা হুই কানা বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড রে লাগাও কাট আদো লাগা কেট কাট কো কমিটি পুনর্বাসন লেকান জায়গা দো হয়তো বাকো নাম লে জানতি বীর বুরু ধারে রে যাহা থেকে গে কমিটি কো গিরেবাসী না আদো অন্ডে দো হয়তো সলম লটম গে কো গিরেবাসী কানা আর বাকা সুরাতু কো বেনাও কাদা হো কমিটি কারকা কমিটি মুন্ডে কমিটি সান্তার কমিটি সুরসুর যাহা হতে দো উনকু ঠের ওনা এটা আদিবাসী কো ভাষা জানি উনকু বলো কা উনকু ঠে জানি কো তেল চো কানা হুই দাঁড়ে ñel হি অনা কো দো হ্যাঁ উনকু জীবন হো কো অনকা দো করোড়া ইন মানে আলিম আচ্ছা আম মানে তো আদো আম দো বাই কাম কানা একলা দো আবেন অনকা হোক সমাজ রেন হর কো রোড়া পাশে নন্দা কো ঝে এক হোম লই কিয়া
পসিবিলিটি মানে সম্ভাবনা হুই হᱚᱸ দাঁড়ায় পাঞ্জায় ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱷᱟষᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱫᱚ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ